हे एवरीवन बहुत दिन हो गला वीडियो वीडियो किसी आसी नाला तो आज भाविलु गोटे वीडियो बने आज तो वर्षा होता वर्षा जस्ट ए छाड़ा आम बाहर ए खंडगिरी उदयगिरी जा पाखापाखि तो किसी नाला एग्जाम चलता मैंने वीडियो वीडियो करने टाइम मिल ना तो आज बाहर खंडगिरी उदयगिरी बुला जाऊ एंड सांग भी गोटे आस तो मिसिकी जो भावुली ये गोटे सांग ठिया है देखुच ना ये जाइला आम सांगे जाइला कुआडे मन अच्छे ना कि डेम जाइल आम सीटा हाँ झुमका डेम जाइलु झुमका डेम पर भिड़ भिड़ किसी करनु तो आज बाहर खंडगिरी जा देखिए खंडगिरी माने खंडगिरी तो देखी आगु वीडियो करनी तो आज वीडियो करके आपण मन सब देखेबी चलते तो खंडगिरी आज बुले फाइनल आम खंडगिरी आसिक पहुँच गलु आज फाँका फाँकी गाड़ी छाड़ना भितर को एपटा हूँ उदयगिरी मैंने राइट साइडटा उदयगिरी एंड एपट हूँ खंडगिरी खंडगिरी को पर जा एंड उदयगिरी को एबे जा आग उदयगिरी जाकि पलि आसा तो यहाँ टिकेट काउंटर भारतीय मानक 25 टंका फरेनर मानक 300 टंका 15 वर्ष तौर फ्री हो विदेशी मानक 300 टंका केते टंका चलो गवर्नमेंट जान जो हाँ देखिकी पुओ मांकड़ मैंने नहीं जी मांकड़ जब नहीं जी ना सब ब्लॉगिंग व्लॉगिंग सब शेष हो जा भितर को मुझे सांग कथा कहूली कहीं देखा आंक ना अमित जी चलो कि गुंफा एंट्री ना भितर को यू ही देखी दिंतु अच्छा सेपट साइड जय विजय गुंफा एपटा कौन अलकापुरी गुंफा हाथी गुंफा से देखाई छोट हाथी गुंफा एटा एपटे रिटर्न होती प्राय लोक सब भितर को एंट्री ना कौन लोक पड़े भितर यहाँ हाथी गुंफा छोट छोट गुंफा गुड़ाक यही गुंफा को खारबेल तैयार करते राणी गुंफा को बाटर पड़े देखा देखा यहाँ हूँ राणी गुंफा टोटाल पूरा राणी गुंफा 2 महला विशिष्ट राणी गुंफा छोट छोट गुंफा गुड़ाक ये गुंफा कौन तैयार करते अमित यहाँ तो यार विशेषतः मुझे जानी तभी जहाँ जी जानी हाँ कौन जानती कहलु हाथी मानक तैयारी राणी गुंफा हाथी मानक तैयारी राणी गुंफा टे आसिक यहाँ हाथी मानक तैयार होता कौन कहू ओबियसली आम भी जान हस लगा टे तो बड़ समय ये काम फ्रंट गार्डन ऊपर महला भी अच्छे ऊपर महला को जा टे चल जाओ ऊपर को जा सेल्फी नौनी मो साइड गोटे सेल्फी नौनु एका एका सेल्फी नहीं जाऊँ ऊपर भी से समय ऊपर महला तल महला थिला बुझु तो सेपट सेपटा हूँ खंडगिरी से खंडगिरी पहाड़ कौन अच्छी मु देखेबी आम यहाँ बुल्ला सारे सेपटे जा पूरा साइज रे करें ना कि
ଯେତେବେଳେ ତା ହାତୁଡ଼ି ଫାତୁଡ଼ି ନିଆଣ ଫିଆଣ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଁ। କେମିତି ବନେଇଦେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଅଧେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କଟିଗଲା। କାହିଁ କେଉଁଟା ହଁ କି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସବୁ ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେତେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କେତେ ବର୍ଷରେ? ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଖାରବେଳ କେତେ ସେଇଟା 900 BC ନା BC ନାହିଁ ବେ BC ନାହିଁ AD 900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଓ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇକି ଅଛି। ଭିତରକୁ ଆସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର। ୟେସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଭିଉ ଦେଖ। ସେ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଏ ଭିତରେ କହିପାରିବୁନି କିଏ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଟିକେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଇଏ କରିଦେଇକି ଦେବେ। ଏଠି ବି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଦେଖେ ଦେଖ ଏପଟୁ ଦେଖୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ଉଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟୁ ସେମିତି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବ। ଏମିତିରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କହନ୍ତି ନେଚର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କେଭ୍କୁ ବି ଆସିପାରିବ। ଆସିକି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚିଲ୍ କରିହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଉପରେ ସେ ଉପର ଗୁମ୍ଫାକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି। ହଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ। ପଢ଼ିପାରିବ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ବହୁତ କହିସାରିଲିଣି। ନା ଖାରବେଳ କିଏ କହିଲୁ? ଖାରବେଳ କହ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ମହାମେଘବାହାନ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ହଁ ମହାମେଘବାହାନ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ଚମକି ପଡ଼ୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଘ ରହିବା ଆସିନା ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଗୁମ୍ଫା? ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ଉପରକୁ ବାଘ କେମିତି ଚଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କେଭ୍ ନମ୍ବର 11। କେଭ୍ର ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି। ଆମକୁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ। ସେଠି ଖାଲି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆଇଲୁ। ଦେଖ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଅମିତ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେପଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ରହିଛି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି, ତା ସହିତ ଆମର ଜୈନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଏପଟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଭିୟୁ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଭିୟୁ ନେଇପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପାଖାପାଖି 70% ଭିୟୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ହଁ ଶୁଣିଲେ ତ ଅମିତ କ'ଣ କହିଲା? ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଏଠି ପୁରା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ବସିବେ ଉପରେ। ହଁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଲାଗିବ ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। 25 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 25 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫରେନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମାନେ 300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଣା। ଫରେନର୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ବି କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଟଙ୍କା ନେବେ, ବୁଝିଲୁ? ଭିଉ ରାତିରେ ତ ଏଠି ଆଲାଉ କ'ଣ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆମେ କେତେଟା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା। ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା
एटा केब नंबर 10 लिखाई देखो गणेश गुंफा जेहेतु ये अच्छे आप जापर आमर खारबल जी कि जैनिज्म को फॉलो करते कि से हिंदुइज्म गणेश गुंफा ये बन फाइनाली आम बुला सरला आम जीव ए खंडगिरी जैन टेम्पल एंड एटी केतटा गुंफा अच्छी कहते ना 18टा गुंफा अच्छी लिखाई पूरा तो सबू माने गुंफा रे लिखाई केव 1 2 3 4 एभेड़ा और लास्ट व्यू चीज बाहरिया टाइम 6:30 बाहरिया टाइम 6:30 एंट्रीटा 6टा लास्ट एंट्री हो 6टा बाहरिया टाइम हो 6टा 6:30 माने 6टा पूर्व आसले टिकट मिले ना मिलनी ये मांकड़ मैंने भी पड़े कड़े से टाइमिंग जानी सारे से 6टा बेलू बंद हो सब आई थिंक यही पटे गेट बन सेपटे बंद करदे क्योंकि कहते भाई हम लोग ब्लॉग में आ गए सेपटे बात नहीं है उदयगिरी किसी एंट्री अलाउ ना एंट्री अच्छी एटी फ्री रे अच्छी से माने परिवेश को पूरा हार्म कर हालिया गलु चढ़ी पहुँच पे ना कहीं पहुँच पे मत लगला बाहुबली रे पार चढ़ला भाया पूरा आंठू लग जाऊे ओ भाई पूरा ऊपर अच्छे चढ़ी हो हाँ चढ़ कहीं चढ़ आया ओल्ला बेलू सेपट गले पड़े है केते जोर से डियाडी करूँ साउंड हो देखो वाह एते लोक एठी अछन चल जा जैन टेम्पल पड़े आस आई थिंक बंद अच्छी जैन टेम्पल हाँ सेपटा उदयगिरी एवं आम जस्ट जाइए आसलु टेम्पल बंद अच्छी ताला पड़ी टेम्पल तो बंद अच्छे ना भितर जाता यहाँ जैन धर्म माने खंडगिरी उदयगिरीटा जैन धर्म विषय अच्छी से जैन टेम्पल अच्छी एंड धौलीगिरीटा आमर बुद्धदेव से खंडगिरी उदयगिरी धौलीगिरी खंडगिरी उदयगिरीटा बरमुंडा पाखे अच्छी धौलीटा आमर पुरी जा रोड रे पिपिलीटा अच्छी पिपिली गला बेलू बाटर पड़ो तो धौलीगिरी आउ के जा आज खंडगिरी उदयगिरी शेष होगा धौलीगिरी शांति स्तूप आउ के बुलिया जा तो आज एति चढ़िया डिफिकल्ट ओह्लियाटा एक्चुअली कहूँ गले कौन कौच एक्चुअली कहूँ गले आम आज सका चढ़ी 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 बाहर आम अवस्था बाहर आसीगला कहूँ गले एरोड्रोम फील्ड देखा देखा यहाँ ये जगह एरोड्रोम फील्ड एरोप्लेन थुआ देखो राम हाईवेटा सेपटा उदयगिरी केब्स तो आज वीडियो रे एतिकी
नेक्स्ट वीडियो देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो कुआड़े जावा सेटा आपण जानी टाटा बाय बाय चित्र देखिलु कि